Porra, mano. Não, 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 não. Vocês vão se lascar, tá bom? Eu não falo nada por você. Não, não, me chamam de noob. Não pode, não pode. Eu sou uma pessoa muito especial. Isso que eu sou. Não noob. Cadê? Entre. Meus apps. Não! Saia. Isso, isso. Vamos abrir o Alan Wake 2. Continuar mesmo assim.
No beatbox. Ah, tá. KKKKK. É, pronto. Eita, salvando o jogo. Rockstar, oh my god. Eu não sei se o jogo tá alto. Espero que esteja. Opções para ver. Ativar tutoriais? Yes. Intensidade de visualização normal. Não tem. Não tem maior, então, né? Tá bom. Acessibilidade, manter tudo assim. Ajuste no controle, meia volta rápida, ok. Gráficos, qualidade de brilho. Ah, deixa altinho. Eu gosto de brilho alto. Metal Gear Rising, sim, sim, eu sei que você comprou o jogo. Teu jogo tá bom. É, eu sei, meu jogo tá lindo. Desfoque de movimento, isso aqui desabilita, né? Porra, mano, quem que gosta de desfoque de movimento? Nem sei porque existe essa opção. Redução de graves. Eu não sei. Não sei se eu mudo isso. Provavelmente não. Fácil, português brasileiro. Ah, não. O jogo tem em francês, alemão, espanhol e japonês. Mas não tem em português. Não, tudo bem. Não. Quanto que eu paguei no capítulo 3 da Pop? 31 conto. Nome do falante na legenda. Sim, por favor. Um das legendas? Não, tamanho normal. Legenda de placas? Óbvio, óbvio. Sempre bom ter legenda de placas. Censura de nudez? Não. Aqui a gente é perigoso. A gente quer ser banido pelo YouTube. É isso que a gente quer. Aumentar um pouco aqui o volume. Novo jogo. Vai, ó. Difícil, normal ou história? A gente vai no modo baitolinha ou não? Difícil? Porra, daí você quer dificultar minha vida também, né? Ok, ok, iremos no modo difícil então. Pera, eu vou fazer uma coisa aqui primeiro. Well. Deixa eu agora. Eu só arrumar isso aqui. Opa, opa, que personagem, mano? Você nem mostrou. Tô arrumando a tela do jogo aqui. Isso, perfeito.
Tá mutado? Eu não tô mutado, porra. Beber água? Tá. Deixa eu pegar minha garrafa aqui. Beba, beba, vou beber, calma. Ok, ajeitei a coluna. Mas me diga, me diga. O. O jogo tá num volume bom? Sei lá. Ai, meu Deus. Mas, ô Gero, eu realmente não sei. Nem dá pra escutar o jogo. Tu tem sorte que o pesadelo tá bloqueado. Não, é que o jogo tá no menu, né? Ah, bebi mais um pouco d'água. Tá no difícil então, né? Já que pessoas não gostam de mim. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Eita, calma. O áudio tava muito alto. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Ah, This is not the story I hoped it would be. uhum. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Eita. Ah, This olha. story is a monster. Servinho. And monsters wear many faces. Eu sou um monstro. Eu sou um deles. Vai, cadê o título do jogo? Alan Wake 2. Ah! Meu Deus, que coisa horrorosa. Mas aí, tá muito alto, tá muito baixo? Eu não sei. Ah, eu não posso ver o rosto do velho feio. Tá bom. Tudo. Ah, daqui uns anos. Ah, tá. Aí, uma luz. Eu vou subir pela mata.
Ai. Meu Deus. Ai! Mano, que medo dessa visão que eu quase tive, mano, da busanfa do gordo. Ai, eu posso correr. Ai. Eita. Ai. Corre. Corre. Corre da fumaça. O que é isso aqui? Ai, tem luz ali? Ai, ai. Mataram eu. Temporada de caça, ganhou a primeira conquista. Meu Deus. Meu Deus. Pior que Outlast isso aí até agora. Senão no mesmo nível. Cadê o título do jogo? Alan Wake 2. Nossa. Caramba. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. Oh I'm sorry I've my been god. gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Pork stuff. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No Logan. spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Garota? Agora chamada Logan? Tem mais cara de Wolverine isso aí. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Como backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake.
to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear. I'll check out that map. Convite. Ah, meu Deus. Vá à cena do crime, acha os polícias. Before we get swallowed up by the trees. Olha o mapinha. Oh, a segunda conquista. Território terrível. Uau. Esse aqui é o mapa inteiro do jogo? Sei que eu tô aqui, ó. Tem que mudar zoom o jogador. Ok. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Vamos. Quit your belly aching, Thornton. I'm up. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. Mama. Deputy Mulligan. I just figured that, Ixi. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. Uhum. He's not what you call the sharpest axe in the shed. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. Aham. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing. Como assim, kkkk? Por que kkkk? Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Já deve ter morrido. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, wouldn't you? I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ah, não. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Nossa, sou esquizofrênica. Everything we know about the previous murders. Isso que eu sou. Taking another look. Sou esquizofrênica, tá? O quadro de casos é uma técnica mental que permite a saga analisar pistas e avance na investigação. Olha. Método de matar? Você pode explorar livremente o quadro de casos ou pressione B para sair.
Vítimas. Todas as vítimas dadas como desaparecidas em 2010 têm outros pontos em comuns. A vítima foi dada como desaparecida em 2010 e encontrada em 2012, enterrada numa cova rasa. Encontrada em Cauldron Lake, 2018, sem alguns órgãos predadores. O estado do corpo não bate com 8 anos dentro de um lago. Foi encontrado há 2 semanas ferido no peito. Foi considerado a causa da morte. Tatuagem no corpo estão ilegíveis. Método de matar. Pequena diferença nos homicídios. Inchaço é uma única coisa em comum entre os corpos, mas não a causa da morte. Traumatismo no tórax, exposição pós-mortagem da água. Olha só. Todas as vítimas tinham hematomas, alguma amarra, correia ou cinto. A vítima foi recentemente morta, com traumatismo grave no tórax, condizente com a da vítima em 2018. Difícil confirmar devido às condições do corpo. Inchaço do cadáver é indicativo de afogamento, mas só uma vítima foi encontrada na água. Perfil do assassino. A vítima número 3 estava coberta de tatuagem ilegível. Mensagem do assassino, talvez? Ou sua arte? Exceto por terem desaparecido em 2010, as vítimas aparentemente não têm nada em comum. O assassino pode ser um esportista ou caçador. Fale com alguém. Olha, o que é isso? Ocorreu uma série de assassinatos perto da cidade. Bright Falls. Encontrar as conexões ajudará na busca pelo assassinato. É isso que temos por enquanto. A gente tem um mapa. Local do crime. Olha. Ah, pera. Ah, olha, tem mais mapa. Entendi, legal. Tem um banheiro pra gente usar aqui dentro? Não tem, né? Olha. You're all ready Não, eu for saí. work, Anderson? Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Excesso de céu. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. A Middle Peak. A prodigiosa montanha ao longe é justamente Middle Peak, o icônico símbolo acima de Cauldron Lake. Vista do ângulo certo, a beleza dela se reflete na superfície tranquila do lago. Um reflexo invertido glorioso. Zoom. Mano, por que eu sou do FBI? Queria ir pra lá, mas bora seguir o cara. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. Think Nossa. the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. How much clearer can I make it? Ele também deu a volta. I'm gonna go check something out.
Be right back. Got it. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Os OVNIs. Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Showing. This is the Investiga-se. scene of the crime. Okay. Found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Ai, nossa, agora. Meu Deus, mano. Tirei o zoom. Coloque o zoom. Coloca aqui. Aí, Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? talvez. Nosso corpo foi encontrado no bosque, Paraná. Momento perfeito para você ver se tem alguma ligação com os assassinatos que estão aqui para investigar. Ah, olha. Ok, ok. Casos. Ok, ok. Gostei. É bem organizadinho o sistema de mistério. Pera, já volto.
É, voltei. Eu não morri na cadeira, não. Calma. Isso, continue assim. Bonito, bonito. Tava comendo um pãozinho. Né, café da tarde, pô, faz bem. Vamos sair. The killer left the heart right next to the body. Não, eu acho que ele deixou porque ele saiu correndo atrás dos encheridos que tava Nothing vendo. on the wrist from the cargo straps holding him down. E aqui foi de onde o coração saiu. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. É. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Eita, eita. Ok, ok. Zoom. Isso aqui parece uma coisa muito diferente. Em vez de um buraco. Assassinos? Vítimas? Não sabemos. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Yes. Uma seita. I'll be back in a second. Roger. Deixa eu lá ver se não acho alguma pista por cá. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nossa. Nice talking to you, too. Isso aqui, ó. E aqui, né? Não. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? Talvez. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Tá. A vítima aí.
So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. Nossa. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Isso aqui. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. É, pra você ver. Isso aqui tem ligação com a vítima. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. Uhum. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? A vítima vem de... Ixi, que é isso? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Não posso sair. Nightingale, pessoa desaparecida, homicídio. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Uau. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Eita. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. The lake is Okay. connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Ah, perdi alguns diálogos dele, mas tá bom. I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense.
A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Meu Deus. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. Oh, olha o Alan. They not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is Ah, right outra up my conquista. Longe de ser a última. Ixi. Primeira página de várias, então. alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Para depois. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Convite. Uma mensagem de 6. A última era um dos seus. Tá, tá. Não é o texto que a gente leu. A página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ok. Bora. Eita, o que é isso aqui? Ah, não, é pra subir. Tá. Sim, Pacar, não souber como avançar, não esqueça de conferir seu lugar mental. Imagina, o guardinha lá morreu. É, tá lá. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Tá, calma. Aqui. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Tira o zoom. Olha, olha isso aqui. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ok.
get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Como que eu vejo o meio? Ah, olha. Deixa eu voltar. Tem um lugar que eu quero ir antes. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Eu quero achar as outras páginas, mano. Eu sei que tem... Ah, e a casinha ali. Muitas folhas. Ah, uou. Ok. Por enquanto não precisa da lanterna. Olha. Segunda. 3/9. Vimos algumas atividades suspeitas. O homem de campo achou ter visto algo se mexer nos arbustos. Notamos pegadas no estorno, mas algumas foram estragadas pelo homem de campo. Nota, pessoal. Treinar o homem de campo. Terça, 4/9. 4/9, sei lá, foda-se. Nada a relatar. Alguns animais comuns. Quarta, 5/9. Caçadores saíram depois de escurecer. Que legais. Não vi tiros. Não eram nossos. É preciso ficar de olho. Ah, nessas pessoas. Pode achar mais do que pretendiam lá. Eita. Nem sei se era pra eu estar olhando isso aqui agora. Trancado. Isso aqui. Poker. Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Tem mais alguma coisa que eu tô deixando passar? Fechei a porta. Tem bastante comida. Nossa, o cara tá jogando Metal Gear e nem tá assistindo eu jogar. Não, tá bom, tá bom. É assim que funciona, né? Casos. Perfil do assassino. Com quem que eu tenho que falar? Tô deixando uma pista passar. Ou talvez ainda não seja a hora. Esse texto. Ok. Vamos voltar, vai. Nossa, esse chão aqui tá meio bugado. I'm getting flashbacks. Remember Ohio?
sure. Ih, o raio. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Confuse. Follow the steps. Lave sua mão. Olha a cozinha. Eita. Tire o frango da geladeira. Tirar soneca. Ok. Lavar as mãos. Tirar o negócio da geladeira. A creepy twig sculpture? Tá. Não usa textão, tá? Que sirva de aviso demais invasores. Dizem que o lago é uma caldeira, algo formado por uma erupção vulcânica ou as cavidades que ela produz. Mas e se não for verdade? E se for outra coisa? Algo menos natural, muito mais criado pela humanidade. Intencional? Não sabemos. Eu acho que o lago não foi formado, foi projetado, que tem um propósito. O lago é um esconderijo. Sobre a superfície tranquila repousa uma máquina secreta, pronta para ser ativada com um botão. E as pessoas com esse botão, elas estão naquele casarão perto do lago, preparando-se. Eu sei. Primeiro desenho. Linha de água. Caldeira real feita por um vulcão, lava. Segundo desenho. Linha de água, estrutura projetada, máquinas estranhas. Ó, lavar a mão. Tirar uma soneca. Tá. Triângulos para baixo. Triângulos de lado. Calma. Esse. E esse. Falta o lavar a mão. Hey there, Mr. Deer. You Mr. remind Dean. me of a dream I had. O Alan. Deve ser o Alan Zuka, mano. Alan Zuka from Brasil. Não, só se esse aqui foi o primeiro. E esse é o segundo. Tá, calma. É isso? Lavar as mãos, tirar frango da geladeira, tirar soneca. Eu quero abrir esse negócio. Só se for esse aqui. Mas geladeira é essa. E lavar as mãos. And take a nap. Pode ser os cruzados também, né? Não sei. Did you know this entire area is inside a caldera?
This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Pera. Olha, foi. Não pegue nada se você não é um das árvores. Não compreendi, mas irei roubar tudo. Curativo. Did you get lost, Anderson? Deixar aqui. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Legal como eu só atravesso as coisas. O que é isso daqui? Olha. Tem coça aqui. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Estamos Casey hates the juntos jokes nessa about fogueira. coincidentally having the same name as a fake detective. Caixas secretas. Ganha uma He hates conquista. those cheesy crime books, but he really hates the movies. Ué. Olha. Tá. Assim eu posso melhorar meu arsenal. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Olha. Ok. Esse aqui vai demorar pra eu terminar. Não sei como.
É que é estranho, ué. Aí desce. Será que esse jogo tem mais de um final? Tenho medo disso, de não achar as pistas suficientes e ter um final ruim. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Cadê? Cadê você, coleguinha? Vamos? Feche. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Tem pra cá. Olha. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Os animais silvestres mais raros do noroeste do Pacífico. Finalmente cheguei em Counter Lake. Foi fácil pular por cima da cerca com equipamentos adequados. É a habilidade que, felizmente, eu tenho. Próximo objetivo: ver a rara e rédia mari... mariquita de coroa laranja. Um pouco tarde na estação, mas tomara que eu consiga avistar antes que ela comece a viajar para o sul. Reparei em um comportamento intrigante das aves comuns do entorno. Parecem assustadas e concentradas em volta do lago. E uma ave de rapina por perto, mas tem uns sons estranhos no vento. Nada do que eu reconheça ou saiba explicar. Estou com um pouco de receio, mas talvez eu tenha que achar outro lugar mais seguro. Os sons estão chegando perto. Não, termina de ler. Afastando da costa a vegetação deslumbrante. Preciso voltar ao. Preciso voltar no outono. Tive que parar de desenhar esse bordo de ramos lindos. Só pelo jeito como a barba da Matusalem, Ma... Matusalém se pendura nele. É por isso que as árvores são melhores que a gente. Por falar em gente, vi um bêbado cambaleando pela floresta antes, agindo de um jeito estranho, drogas talvez. Fiquei longe e achei que é melhor ir para outro lugar. Que irritante. Então ele viu o gordo andando. Depois que vi aquele esquisitão, decidi mudar de lugar de novo. Subi um pouco a montanha, achei um mirante fantástico para acampar, mas essa cebolinha do Alasca me interessa mais. Invasora, mas comestível. Esplendidamente saborosa. Comecei a ouvir lobos e cães selvagens, algo tipo uns 10 minutos. Mas o som parecia errado, raiva. Quero ir embora, mas o sol tá baixando e meu celular idiota morreu. Vou me esconder na barraca e torcer para ir embora. Tem alguma coisa muito errada neste lugar. Então quer dizer que esse cara, ele viu o gordo. Deve ser aqueles que apontaram a lanterna pra gente. Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay. So, what'll I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Tô voltando, calma. Ai, I can't get that manuscript page out of my head.
I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. Isso é I bom. wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. A história da pousada. Esse edifício foi erguido como partes de um dos primeiros assentamentos da região de da Grande Grula. Construído em 1895, o edifício teve uso tanto público quanto privado ao longo dos anos e resistiu bravamente ao tempo. Em 2015, ele foi cuidadosamente desmontado e transferido para o Santa Rifle, onde foi reconstruído em sua glória original, lenha a lenha. A pousada Nanã foi reinaugurada em 2016. Tá. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what a eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they're in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. Acabou. Eu gostei, mas... Nossa, tem muita coisa aqui. E a gente tem rádio. Oi. Ah, tá, é música daqui. Destrui a bicicleta do rapaz. Cai. Isso. Com a bicicleta ali. Ele consegue pegar e... Ah, isso! Derrubei a bicicleta. Vim da linha. I
Posso falar com alguém? Bem, por enquanto até agora não. Não, rádio. Welcome back, Anderson. Eu sei, eu sou incrível. Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch, but someone left a gross surprise under their bed for housekeeping? They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. Uhum. I'll be back in a second. Roger. Merceda won't roll over on the issues. Até no outro rádio. Tem relevo a mulher. Daqui eu vou This embora. can't be the right way. Não, não, o caminho certo não é mesmo. Hey, Alguém falou comigo? This can't be the right way. Trancado. Olha, mapa, tá vendo? Sempre bom achar um mapinha. Meu Deus. Não vai ter nada subindo pra lá. Who else to keep this city clean if not I? Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Ué. Did you get lost, Anderson? Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Esse cara aqui é bonitão, hein? We've looked through the case files you sent over, Sheriff.
Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Entendi. Karma. Ai, meu Deus. Nem eu mesmo confio em mim. Nem eu mesmo confio em mim. Você acha que ela vai ficar até tipo 10 da noite aqui? Com você conversar?
Ok. De volta estou. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. A jukebox está quebrada. Pobre, coitada, não aguenta tocar a mesma música tantas e tantas, tantas vezes. Eu sou um fã de Coconut, como qualquer pessoa, mas fala sério. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Ok. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Uau, tava em busca do Alan Wake. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What Man. makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Eita. Ele achou algo que ela não quer que fale. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Uhum. Esse caso aqui. Aqui. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Uhum. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Empolgante. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Ok. Pra cima. That's it. Pera, tem mais. Esse aqui. I
I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Meu Deus, que longe. Doesn't make sense. Olha. É tudo que eu tinha, né? Eu acho que... So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Mano. I thought we'd never Fica see essa you back velha. here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Meio estranho esse papo aí. Eu acho que ela tem lembranças do future. Será? So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. É, então vai ficar difícil. Tem um golpe. Vai dar tudo errado daqui a um tempo. Down, Ed. You know how touchy these rural types can be. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Meu Deus, chegou gente em casa. Thank you. Good to see you. Aí daqui a pouco todos tem. Olha! Rest easy, buddy. Daqui a pouco todos têm que mutar. I need a tool to get this open.
Ah, é banheiro. It won't open. Trancado, tá? Vai embora. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Eu vou me mutar um pouco, vou deixar o jogo rodando, galera. Just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. They locked up an innocent man. No speeding It doesn't happening here, budge. I see. Sir, some patience, please.
Agent? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster slash tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow, you think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park.
ok. Zarparam do meu quarto, graças a Deus. Agora eu vou focar na sua live. Opa, opa, Erika aí, como você tá? Meu Deus, tá vendo? Não, não, nem se importa com minha live, né? Só fica jogando Metal Gear. In the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Peixe. Bird watching at Majestic Mirror Peak. Uau! Tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Eita! Eu quero, hein? Nossa, eu realmente... Ah, não, anúncios. Eu peguei um arquivo de anúncio. Queria saber onde tá as batalhas. Onde tá... as coisas gamers que eu vou fazer aqui. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Você prestou atenção pelo menos na história do jogo até agora ou você tava foda-se? Tá, preciso de uma coisa aqui que eu não tenho. Olha, mais recursos. Eu sei. Você vai ver. Eu vou. É por isso que eu tô em live. Eu vou jogar Alan Wake até dar umas 6h30. Daí depois a gente só espera o State of Play às 7. E a gente se decepciona, porque provavelmente não vai vir porra nenhuma de interessante. Eu terminar as lives de hoje. É só sexta-feira. Aumentar. I can't force it open. Um vagabundo só live na sexta, se lascar, vai. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Tá. Eu vou tentar explicar o que eu consegui notar até agora. Ó, o jogo. Já tá cheio desses arquivos. Literal, olha quanto arquivo. E com isso... onde que eu enfio essa merda? Isso, ó. Pronto. Tipo, ó. Aqui tem toda uma tramóia. A gente viu o que tinha no corpo. E a gente foi em busca de entender. A vítima foi um cara que desapareceu há 13 anos atrás. E ele, a gente conhecia, ele era do nosso departamento também. Ele era um FBI como agente. E os assassinos, eles estão em grupo, obviamente, que nem a gente viu na introdução do jogo. E a gente notou que não é algo assim, tipo, aleatório. Eles estavam esperando ali onde o corpo foi encontrado em cima da mesa. E a gente descobriu, né, de onde que a vítima veio. Ela veio debaixo do oceano, essas porra tudo. Ah, pera. Ah, tá. Daí a gente vai levar o corpo pra, né, abrir ele. E tem outros casos. A gente descobriu que isso é tudo uma seita, a seita da árvore. E ela tem símbolos, estabelecimentos e a mentalidade dela. E que é esse negócio aí do YouTube, hein? Caixas da seita. Então, esses colecionáveis, barra não, porque faz parte da história, eu acho. São essas caixas com história da seita e algumas outras coisas. Oh, negócio do State of Play. Pera, deixa eu pegar o
link. Copiar. Isso. Pronto. Tá aí aberto em uma outra aba. Espero não estourar meu ouvido quando começar. Tá. Para ver o que tem nesse corpo com um bigulinho de fora. What was the cause of death? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. O que eu achei do capítulo 3 do Pop? Aqui, ó. Tem uma imagem que define o que eu achei. Cala aí. Aqui, ó. Deixa eu salvar essa imagem. Aqui, ó.